बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ुल्लाह गौरी। आज मैं एक और अपने प्यारे शागिर्द और होनहार शागिर्द के पास आया हुआ हूँ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। और यकीन माने कि ऐसे जो शागिर्द होते हैं वो हमारा फ़ख्र होते हैं। आदमी प्राउड फील करता है किसी को बताते हुए कि फ़लाँ जो है वो मेरा शागिर्द है। नवाज़िश जो है, नवाज़िश अली ज़ैदी, ये भी मेरा माशाल्लाह स्टूडेंट है। और ये इस वक्त कौन सी पोस्ट पे है, कैसे इसने मतलब अपना कैरियर स्टार्ट किया, कहाँ से एजुकेशन हासिल की बेसिक, तो ये अपनी ज़बानी खुद आपको बताएंगे। तो नवाज़िश प्लीज़ आप बताएंगे थोड़ा सा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि एक तो आप मेरे ऑफिस तशरीफ़ लाए मुल्तान, और सबसे बड़ी बात ये कि आपका इतना खूबसूरत चैनल जो मैं कोई आपका प्रोग्राम मिस नहीं करता, थैंक यू। तो मेरे लिए एज़ाज़ कि आप मेरे लिए काबिल एहतराम उस्ताद हैं, और आप ही की दुआओं से, आप ही के बनाए पढ़ाए हुए तमाम मामलात चीज़ें, और जब भी कौम में हम आपसे पढ़ा करते तो टीचर कम और एक मेंटोर की एक जो हैसियत है वो आप हमारे हमेशा से रहे हैं। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। तो मैं बस छोटा सा हमारा तारुफ किया, बस अल्लाह पाक ने एक बहुत अच्छा सिलसिला माशाल्लाह कर दिया जो आपके हवाले से। बीकॉम हमने आप ही के यहाँ से, कॉमर्स कॉलेज DG खान से किया, बहुत यूनिवर्सिटी से। फिर मैं इस्लामाबाद मूव हो गया था फर्दर स्टडीज़ के लिए, वहाँ से मैंने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में, फिर उसके बाद MBA की तरफ, और फिर उसके बाद जो है वो बस जॉब्स छोटी मोटी की। बाकायदा जो मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया वो जॉब में, पहली मेरी जॉब थी आरिफ हबीब ग्रुप की। अच्छा अच्छा। तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन कि जिसने यहाँ साउथ पंजाब में म्यूचुअल फंड्स, अच्छा एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री को जो है वो उसकी प्राइवेट सेक्टर का, आई वाज द फर्स्ट पर्सन कि जिसने ये लॉन्चिंग की। और तकरीबन यूँ समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 18 ईयर्स मैंने उस ग्रुप के साथ काम किया। फिर MCB में मर्जर हो गया, उसमें मैं एज ए रीजनल मैनेजर जो है वो 2018 तक मैंने काम किया। फिर 2019 में मुझे ऑफ़र आ गई बैंक अल एसेट मैनेजमेंट की, तो मैंने 3 साल उनको लीड किया साउथ पंजाब एज ए रीजनल मैनेजर, और फिर 1 साल रीजनल हेड पंजाब लाहौर में। अच्छा माशाल्लाह। इसी दौरान मेरी फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा, ऑलमोस्ट पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं था जहां मैंने जो है वो वर्क ना किया हो। और इस वक्त म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो जितने भी बैंक्स हैं, उनकी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज काम कर रही हैं, उनमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो मेरे ही स्टूडेंट्स हैं सारे। अच्छा तो ऑलमोस्ट 25 ईयर्स में, तो मुझे वो ज़ाहिर है आप ही की तरह वो बाबा म्यूचुअल फंड भी कहते हैं लोग, तो इस हवाले से ये मेरे लिए बड़ा ऑनर है। फिर ये हुआ कि मैंने जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सिक्योरिटीज़ UK, और उसमें से मैंने 3 जो है वो उनकी एफिलिएशन होती है, इंस्टीट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट्स ऑफ पाकिस्तान। अच्छा तो वहाँ से मैंने ग्रैंड फादरिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स किया 2010 में। उसमें फंडामेंटल्स ऑफ कैपिटल मार्केट और पाकिस्तान मार्केट रेगुलेशंस और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सारे आप देख ही रहे हैं, सारे मेरे अवार्ड्स वगैरह सब। तो माशाल्लाह हर उसमें जगह पे हमने टारगेट चेज़ करना, और बिज़नेस में हवाले से कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, पेंशन फंड्स, ओपन एंड फंड्स के अंदर, वो तकरीबन सारी ही इंडस्ट्री में हमने लीड किया पैन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी करंटली मैं बैंक अल हबीब का जो एसेट मैनेजमेंट है उसमें मैं रीजनल मैनेजर सेंट्रल, मेरे पास साउथ पंजाब और सेंट्रल पंजाब के जितने भी ब्रांचेस हैं वो मैं उनको मैनेज कर रहा हूँ माशाल्लाह, ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर भी पोइट्री के हवाले से भी आप जानते हैं कि उस वक्त से हम माशाल्लाह, तो चाहे वो रिलीजियस पोइट्री हो या दुनियावी पोइट्री हो, उस हवाले से मुझे एजाज़ हासिल है कि तकरीबन पाकिस्तान के अलावा 5-6 ममालिक में मैंने पाकिस्तान की और जनूबी पंजाब की नुमाइंदगी की है। अच्छा। अभी हज पे इस मरतबा माशाल्लाह अल्लाह पाक ने सआदत नसीब फरमाई, वहाँ भी, इसके अलावा बाकी जगहों पे जितने भी इराक, ईरान, इस साइड पे भी जो ज़ियारत का शरफ हासिल हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि कहीं भी या इस हवाले से या मजहबी हवाले से एक अपनी मेरी पहचान इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कॉलेज में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी, वो ड्रामे होते थे या कोई भी फंक्शन होता था, तो हर फंक्शन की जो जान था वो नवाज़ अली ज़ैदी होता। Really, और बस- यकीन माने कि अब मैं क्या क्या बताऊं। कमाल भाई। और ऐसे ड्रामे भी किए थे जिसमें नवाज़िश ने लड़की का किरदार जी, अदा किया, exactly. और यकीन माने लोग जब आते थे ना वो समझते थे वाकई ओरिजिनल जेन्युइन लड़की ठहरी हुई, और इतनी खूबसूरत लड़की माशाल्लाह। वो बहुत अच्छा वक्त था। तो जबरदस्त मतलब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो आप बस मतलब मजीद फर्दर कोई आगे कहीं मूव करने का जी, इरादा अभी है? तो फिलहाल नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि बस उसके बाद फिर स्ट्रगल चलती रही, और ज़ाहिर है काम तो साथ साथ चलते हैं। अल्लाह पाक ने फिर ये है कि बच्चों से नवाजा, तो बड़ा बेटा मेरा माशाल्लाह इंग्लैंड में है,
ابھی اس نے جو ہے وہ ورک پرمٹ اس کو ملا ہے, ICS یہاں سے کر کے گئے تھے اور آئٹس میں 7 بینڈ اس نے ماشاء اللہ حاصل کیے, اور وہاں وہ اس نے جو ہے وہ آج کل جو بالکل لیٹسٹ سائنسز ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس AI میں, ابھی اس کو جو ہے وہ ماشاء اللہ ڈگری ایوارڈ ہوئی ہے روہیمپٹن یونیورسٹی لنڈن سے, اور ورک پرمٹ میں, اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس نے یعنی ڈسٹنکشن کے ساتھ اس نے وہاں ماشاء اللہ وہ لی ہے ہماری ڈگری جو ہے. تو پاکستان کا پہلا وہ ہمارا جنوبی پنجاب کا پہلا لڑکا ہے جس نے AI میں پہلی ڈگری حاصل کی ہے پاکستان. چھوٹا جو ہے وہ ابھی UB بیرسٹر UCL ٹیلز سے یونیورسٹی آف لنڈن سے کر رہا ہے, چھوٹا 9th میں ہے. تو بس یہ چھوٹی سی فیملی ہے ہماری. الحمدللہ شکر ہے. تو دیکھیں مطلب اللہ تعالیٰ نے کیسے نوازا ہے. ہم تو آبائی گھر تو خیر علی پور آپ کو پتہ ہے بڑا ایک چھوٹا سی ہماری تحصیل ہے, بیکورڈ علاقے سے ہمارا تعلق تھا, بٹ ہمارے یہاں پوٹینشیل بہت ہے. اور اس اٹ سیلف آپ ماشاءاللہ ہمارے جنوبی پنجاب سے آپ کا تعلق ہے, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے جنوبی پنجاب کے جتنے بھی لوگ ہیں نا ان میں بہت ٹیلنٹ ہے, صرف کمی ہے اپرچونیٹیز. چھوٹی سی اگر ہم اپرچونیٹی عنایت کر دیں, تھوڑا سا ایک راستہ دیں, تو اس سے ہمارے لوگوں میں بہت ٹیلنٹ ہے. ابھی آپ دیکھیں اپر پنجاب, میرا تو خیر سبھی سے انٹریکشن رہتا ہے, اپر پنجاب میں جتنے ہمارے ساؤتھ پنجاب کے لوگ, اور خاص طور پہ DG خان, علی پور, مظفر گڑھ, تونسا, یہ علاقے کے لوگ جو ہیں دے آر ویری ہارڈ ورکنگ, دے آر آن کی پوزیشن ان پاکستان مینیجنگ آل دا ڈپارٹمنٹس آن بزنسز. تو میرے لیے یہ بھی بہت بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب بھی کوئی اپنے علاقے کے لوگ ملتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے ساتھ میں. اچھا نواز, نئی جنریشن جو ہے اس کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں؟ دیکھیں کوئی بھی چیز, جنریشن تو کوئی بھی ہو, میں تو ایک چیز ہمیشہ کرتا ہوں, بلکہ اگر آپ کو یاد ہو میں نے FM 88 پہ تقریباً کو 5 سال ایز این RJ بھی میں نے وہاں جو ہے وہ اپنی سروسز دی ہیں. اس میں میری اکانومی کے اوپر, بزنس پہ, اسی پہ لیکچر ہوا کرتے تھے, اور اس میں نے اس کو انفوٹینمنٹ جنکشن کے نام کا نام دیا کہ ساتھ انفارمیشن بھی ہو اور انٹرٹینمنٹ بھی ساتھ. تو جیسے آپ ماشاءاللہ بلاگ کرتے ہیں اور پورے پاکستان اور دنیا میں دیکھے جاتے ہیں, تو میں نے اس وقت تقریباً 9 چینلز کے اوپر وہ لائیو چلا کرتا تھا پورے پاکستان میں. تو میں وہاں ایک ہی پیغام دیا کرتا تھا کہ یونٹی سب سے ضروری ہے سب سے پہلے, اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے کو آسانیاں دوسرے کے لیے پیدا کریں. ہمیشہ جو آپ کا بھی سبق ہوتا تھا کہ جتنا آپ دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے, آپ کے راستے کے جو رکاوٹیں ہیں نا وہ دور ہو جائیں گی. اللہ پاک کا فرمان بھی یہی ہے کہ دوسروں کے لیے آسائش پیدا کریں, اپنے لیے اتنا ہی مقام دوسرے کو رسپیکٹ اور ایگو اس کی اتنا ہی اس کو مقام دیں کہ جتنا آپ اپنے لیے کسی دوسرے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. الحمدللہ. تو میں پوری ٹیم کو ساتھ لے کے چلتا ہوں. میرے ساتھ کے جو لوگ ہیں, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں رہے ہوں, چاہے وہ کسی فیلڈ میں بزنس فیلڈ میں ہیں, بینکنگ فیلڈ میں ہیں, یا ایون ڈفرینٹ ویز آف لائف میں ہیں, تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یار دوسروں کو اپنے کو ساتھ لے کے چلنا ہے. کامیابی وہی ہے جو آپ کے ساتھ اکیلا آپ لیڈ نہ کریں, آپ پوری ٹیم کو ساتھ لے کے مینیج کریں, اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلیں گے تو کامیابی یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. تو یہ میرا پیغام ہے. آپ کو مزید ترقی دے, مزید خوشیاں دے, آپ نے ٹائم دیا, تھینکس لاٹ. بہت اچھا لگا. اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے, اور میرے لیے یہ یقین اس سے بڑی میرے لیے سعادت نہیں کہ میرے لیے میں آپ کے اس چینل کا جو ہے وہ پارٹ بن رہا ہوں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت شکریہ. پلیز سبسکرائب مائی YouTube چینل. تھینکس اے لاٹ.